भाड़ में जाए वो दुनिया जो तुम्हारे हया के पीछे है। भाड़ में जाए वो मोहब्बत जिसका मकसद तुम्हारे जिस्म से कपड़े उतारना है। भाड़ में जाए वो वादे, वो कस्में जिन्हें लोग अपना हथियार बनाकर तुम पर चलाएंगे और तुम्हें उलझनों के और बेचैनियों के हवाले करेंगे। अपने आप को उन लोगों में शामिल नहीं करना जो कल इज्जतों के और हया के जनाजे निकालेंगे, एक दूसरे की मीठी मीठी बातों में आकर बहुत गंदे फैसले करेंगे। ये जिस्मों के शौकीन अपना शौक पूरा करने के लिए एक दूसरे को बेवकूफ बनाएंगे। आपने अपनी हया का सौदा नहीं करना, आपने शरीयत का मजाक नहीं बनाना। एक गिफ्ट, दो चार मीठी बातों की वजह से अपनी हया के सौदे नहीं करने। हमने मरना है, मरने के बाद कोई मोहब्बत साथ नहीं जाती, कोई दौलत साथ नहीं जाती। किसी के किए गए वादे और उठाई गई कस्में हमें कोई फायदा नहीं दे सकते। मरने के बाद हम अकेले, हर तरह से अकेले। तो दुनिया के हवाले खुद को ना करो। नहीं चाहिए हमें मोहब्बतें, हमें सिर्फ अल्लाह चाहिए। कोई नहीं है तुम्हारा अल्लाह के अलावा। तो प्लीज अपने हया के सौदे मत कीजिएगा, अपने आप को बचा के रखिएगा उन लज्जतों से जिनके मिल जाने के बाद इंसान बेचैनी और बहुत सारी उलझनों का शिकार हो जाता है। आपने अपनी इज्जतों पर, अपनी हया पर पहरे देने हैं। तुम वही हो ना जिसे रात को नींद नहीं आती, लोगों के दिए हुए जख्म तुम्हें सोने नहीं देते, 2-2 बजे तक जो है वो फोन स्क्रॉलिंग करता रहता है सिर्फ इस वजह से कि दिमाग फजूल का सोचना बंद कर दे। तुम वही हो ना जिसे लोगों के सामने हंसना पड़ जाता है, बहुत लंबी लंबी लाउड बातें करनी पड़ जाती हैं, लेकिन जब अपने दिल के अंदर झांकता है तो अपने आप को बिल्कुल खाली सा महसूस करता है। नहीं समझ आ रही होगी ना तुम्हें अपनी कैफियत, हालांकि तुमने बहुत समझने की कोशिश की होगी कि यार ये मेरे साथ जो हो रहा है, जो चल रहा है, आखिर ये है क्या। सच बताऊं, तुम थक गए हो मेरी जान, बहुत थक गए हो इन लोगों से, इस जमाने से, अपने गुनाहों से, यहाँ तक कि अपने आप से। पहले तुम्हें लोगों से गिला होता था कि यार लोग तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, और अब तो तुम्हें अपने आप से भी गिले होने लग गए। तुझे अब ये लग रहा है कि तू भी अपने साथ लॉयल नहीं है। ना तुम अपना ख्याल रख पा रहे हो, ना तुम अपने आप को कोई विजन दे पा रहे हो, मिशन दे पा रहे हो। बस दुनिया के एक फ्लो में बहते चले जा रहे हो। जब तुमने देखा कि दुनिया एक रेस में है तो तुम भी इसी रेस में लग गए, और वो खालीपन जो तू अपने अंदर महसूस करता है, देख पा रहा है, उस खालीपन को दूर करने के लिए ना जाने तूने कितने लोगों पे भरोसे किए, कितने कितने गुनाहों के करीब गया, सिर्फ इस सोच से कि कहीं ना कहीं से, किसी न किसी लज्जत से, किसी न किसी गुनाह से तुम्हारे दिल का ये खालीपन, तुम्हारे अंदर का ये अधूरापन कंप्लीट हो जाए। लेकिन हुआ नहीं हुआ। अच्छा चल छोड़ ये सारी चीजें, चल आज तुझे ना एक सोल्यूशन देता हूँ। ना कोई मोटिवेशनल कोट्स, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर्स, सिंपल, सिर्फ एक काम कर। आज रात जब सब सो जाए ना तो फोन साइड पे रख, तन्हाई इख्तियार कर, अल्लाह के पास जा, अल्लाह के सामने बैठ, उसे महसूस कर और सिर्फ इतना कह दे कि या अल्लाह मैं वाकई में थक गया हूँ, मुझसे मजीद ये बोझ नहीं उठाया जा रहा। मैंने हमेशा गलत जगहों पर, गलत तरीकों से अपने सुकून को ढूंढा, लेकिन मुझे सुकून ना मिला। कभी रिलेशंस में पड़ा इस नीयत से कि ये खालीपन दूर हो जाए, कभी दुनिया के पीछे भागा इस उम्मीद से कि दुनिया का कोई बंदा या दुनिया की कोई चीज मेरे अंदर का ये खालीपन, मेरे अंदर का ये खला पुर कर देगा। लेकिन हर बार टूटा, हर बार मायूस हुआ। बस सिंपल, अपनी वो सिचुएशन जो तुम अपने अंदर महसूस करते हो, अपना वो अकेलापन, अपना वो अधूरापन जो तुझे डरा रहा है, तुझे जिंदगी जीने नहीं दे रहा, उसको एज इट इज अल्लाह के सामने रखना है तुम्हें और कहना है कि अल्लाह मुझसे नहीं हो रहा, मैं आपके आगे सरेंडर करता हूँ। जो दर्द तुम अपने सीने के अंदर महसूस करते हो ना, उसी दर्द से हाय हाय करने के बजाय लफ्ज़ अल्लाह ही तो कहना है तुम्हें। जो खालीपना तुम्हारे अंदर महसूस हो रहा है तुम्हें, और तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि लोग इसे समझे, लोगों को नहीं समझाना, और लोगों को अगर तू समझाने बैठ गया तो लोग नहीं समझेंगे, तू और डिमोटिवेटेड होगा। यही खालीपन तू रब के सामने रखते और ये बोल कि अल्लाह तू वो ज़ात है जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जो बंजर जमीनों को बारिशों के जरिए से एक नई जिंदगी देता है। अल्लाह मेरे मुर्दा दिल को भी अपनी याद की लज्जत दे दे,
اپنی یاد سے اس کو زندہ کر دے، اسے طاقتور کر دے، اسے باہمت کر دے۔ اب اگر اتنے کریم رب سے، اتنے سننے اور جاننے والے رب سے تو اپنے دل کی دو باتیں نہیں کر پا رہا، تو میری جان یہ تو پھر تمہارا بہت بڑا لاس ہے۔ آج تم نے اپنے وہ حالات جو تم اپنے اندر محسوس کر رہے ہو بس اپنے رب کے سامنے رکھ دینے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ تمہارا رب وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ایسا ہے جو ہر چیز کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ رب جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل سکتا ہے، وہ رب جو بغیر کسی سہارے کے آسمانوں کو کھڑا کر سکتا ہے، وہ رب جو اتنی بڑی زمین کو پھیلا کر تمہارے لیے مسخر کر سکتا ہے، وہ رب تمہاری زندگی بدلنے پر، تمہارے حالات بدلنے پر، تمہاری تھاٹس بدلنے پر قادر ہے۔ یقین رکھ، اپنا لے اسے، تجھے دنیا کی نہیں رب کی ضرورت ہے۔ آؤ گے نا اللہ کی طرف، چھوڑو گے نا وہ تمام اعمال جن اعمال میں انوالو ہو کر تمہیں دنیا تو ملی، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، پیسے بھی ملے، لیکن اللہ نہ ملا۔ لگا دو یہ ساری چیزیں داؤ پر اللہ کی خاطر۔ عزت جاتی ہے جانے دو، دولت جاتی ہے جانے دو، نہ کرو پرواہ۔ اللہ مل رہا ہے اس بات پہ خوش رہو، اللہ راضی ہے اس بات پہ خوش رہو۔ دنیا نہیں سمجھ رہی تمہیں، ٹونٹ مار رہی ہے، ڈچ کر رہی ہے، ہرٹ کر رہی ہے، تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے، کرنے دو، کرنے دو۔ اللہ سمجھ رہا ہے، اللہ اور تمہارے پیپرز کلیئر ہیں، اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ۔ دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے، ان کو بھی پتھر مارے، ان کو بھی دھکے مارے، ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی، ان کو بھی تانے مارے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ دنیا والوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ سیکیور لائف جینے کی توقع نہ کرو، کرنے دو ظلم و ستم اس دنیا کو۔ تم اللہ کی خاطر جتنا ذلیل ہوگے نا، اللہ آخرت میں تمہیں اتنی ہی عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ دنیا کی محبتیں ذلیل کر دیں گی تمہیں، اور رب کی محبت سمیٹ لے گی تمہیں۔ ہو سکتا ہے تجھے یوں لگ رہا ہو کہ دنیا کا کوئی بندہ آئے گا، تجھے سمجھائے گا، تجھے اپنائیت دے گا، تجھے محبت دے گا اور تو ریکور ہو جائے گا، لیکن ایکچول میں جو تیرا ضمیر آواز دے رہا ہے نا، وہ اپنے رب کو دے رہا ہے کہ اللہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ بس ضمیر کے اس آواز کو، اپنے اندر کی اس ہلچل کو ایک آواز ہی تو بنانی ہے تم نے۔ جو درد تم اپنے سینے کے اندر محسوس کرتے ہو نا، اسی درد سے ہائے ہائے کرنے کے بجائے لفظ اللہ ہی تو کہنا ہے تمہیں۔ یعنی لانگ سٹوری شارٹ یہ کہ تجھے دنیا کی نہیں، اس دنیا کے بنانے والے کی ضرورت ہے، مان لے۔